現在みんなモーリーさんの家にいます。今夜は何のパーティーだっけ？撮ってますよ。撮ってますよ。お、西川さんだ。モーリーさん的に。Oh, the official photographer. We're getting ready. Oh. Get those the beautiful decorations. Oh. みんな準備してます。西川さん手伝ってないで遊んでるだけですね。山本君がカメラ係かで現在キッチンの中にいます。お、西川さんだ。また遊んでますね。お、働いてます。石上さん、ビール飲んでますね。もう2本目ですね。はい。森さんのパーティー、家のパーティーで。Okay, listen, welcome everyone. Our parties have entered a new phase. We have to use a PA system to reach everybody. This is great. I'm glad you all made it. And we're going to start with the first kanpai. And the first kanpai is the welcoming kanpai for Jinwai Song and his family. We welcome them. We'll have the goodbyes later, but everybody's hungry right now, so I'm going to get started quickly. Here's to a good new start. Kanpai! All right, self-service now. ちょっと待って、ちょっと待って。食べる前に。どうでか。賑やかな。何人ぐらいいるんでしょう。何人でしょう。ごめん。桜井さんはThis is song. Song family. Oh.ちょっと待ってね、ちょっと待って。お、田辺さんじゃん。こんにちは。こんにちは。カメラマン。Here is Chatterjee family. Chatterjee family. Standard Japanese punishment. Stand closer. いいじゃない。So what's that mean? Skibbe大丈夫。Means what? In English. Perverted. We thought these banners were very appropriate. For David, we know that one's very appropriate.
And for Iris, from what I heard from Sanmoto, she was the special guest there every day. And a good friend with a lot of folks. So, do we have a couple of gifts? I think also. Yes. Oh. Is this the one that is One poster is extremely scary. Only one. Soda. All PDD members are actors in that, starring all PDD members.何ですかこれ。先はね、山本がなんか告白しましたよね。誰に対して告白しましたか？ね？まいちゃん、先はね、山本君何を告白しましたか？もう一回ね。マジ？なんぼでも予約しとるから。お、今ここに映ってるのはニューハイヤーの最も社長に近い森本と言います。今ここに映ってるのはこの2人の美女は何という名前ですか？ちょっとお茶飲みませんか？いつもヤックさんに苦しめられてるんです。そんなことないな。それ絶対嘘。究極の薬膳料理もいただきました。ありがとうございます。Say something? No. Oh, this whole wow, the schedule of no. He, she is? No. Second. Sensei. I see. お、白川さんじゃありませんか。白川さんの奥さん綺麗。ありがとうね。カメラ奥さん綺麗。これからアメリカに行く予定の桜井さんと言いますか。まあなんというか三元で随分モテますよ。噂の男がいる。いやモテるっす。いや楽しく撮ろうじゃないか。お、西川さん今日遊んでばっかり行って全然手伝ってないでしょ。料理したじゃないか。正直言って料理したじゃないか。そんなことないな。デコレーションも手伝ってるじゃないか。デコレーション僕は設計したんやで。ちゃんと撮ってんのかよ。撮ってるよ。こちらは東大出身のハンさん。まあ韓国籍だよね。なぜか。お、美女。お。あ、見ちゃった。センさん、スタイルはすごくいいんですね。顔は悪い。あ、ごめんなさい。スタイルはいいけど、いや、スタ
タイルも良くて、顔もいいんですよ。そう、それで全然年は若く、僕より若く見えます。本当に最初見たら僕はこの人年下かなと思ったんですこんなどうもありがとう。この美女のが食べてる姿をそうでしょ撮ってあげます。お、食べてますね。おいしい。お、こちらはこちらはこの三元のお二人のモテモテ男沢木さんと協力的やな頑張ってる黙々と働いてる舞ちゃんである。しかし山本から告白されてすごく興奮した表情になっていますおこちらはどうかもさんに女の人とアイスクリーム食べていますねお、今日黒川さんかわいい。ありがとう。ヤクさんいつも口がうまい。そんなことないな。黒川さんの顔をアップで撮ります。かわいいって。Very good party. Very good party. Very good party. Some more bowls for ice cream. Good. Make sure you get everyone recorded. We Yeah, give yeah. them- お、博士のモテモテ男。Your soup is delicious. Oishi. Oh, thank you, thank you. Good job. Thank you, Please thank come you. to my house and be my cook. What do you mean by come to your house?お西さんの奥さんでございましてよろしくお願いしますチャレスさんの奥さんすごく綺麗美人What's your propose 言葉 Propose? 言葉 propose 言葉How do you propose? How do you make her marry you Just ask. Just dance and what I didn't remember exactly. You didn't remember. Oh, so. Oh, what? What? I asked him. You asked him to marry you? Oh. That's not true.あ、こいつは誰だ。このなんか暗いやつ、なんか言うてみ、芸をしてみろ。参った。黒川さん、ポーズ。クローズ。美咲
さポーズ。あら。あらら。あ、映してる映してる。シンさんはゴミを捨てている。オッケー。ラップさんポーズ。でちなみに商品は7つしかありませんので。何ですかね。外人の人にトランスレーションをお願いします。Okay, bingo song. All right, all you, everyone can speak English, so we need you to join in on this song. In fact, even Sean knows this one. Even Sean knows this one. Good, good. And a dog, right? Okay, it's very simple. It goes there. There was a farmer had a dog and Bingo was his name. Oh, B-I-N-G-O, 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 and Bingo was his name. Oh, Okay? farmer had a dog and Bingo was his name. Oh, B-I-N-G-O, 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 and Bingo was his name. Oh, there was a farmer had a dog and Bingo was his name. Oh, I-N-G-O, 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 and Bingo was his name. Oh, there was a farmer had a dog and Bingo was his name. Oh, N-G-O, 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 and Bingo was his name. Oh, there was a farmer had a dog and Bingo was his name. Oh, G-O, 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 and Bingo was his name. Oh, there was a farmer had a dog and Bingo was his name. Oh, and Bingo was his name. Oh, there was a farmer had a dog and Bingo was his name. Oh, and Bingo was his name. Oh. What's your logo? Hi, 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 hi. Hey, hey. Oh, Hey. はい、次いきます。はい、どうぞ。12、12。What you got? Hi, hi. Oh, oh, oh. Han-san. Lucky card. oh. Oh, yeah. Talent. Mr. Size family. I paid you, John, some money. 33。お、カップで取りますよ。お、全然ない。全然ない。お、時期をゼロ。何もない。取らないと。39。余計な番号が入ってるんですよ、これ。 18。うわ。
was sleeping. He's making her talk. 次いきます。はい、35、35。ちょっと感想を伺いますね。23。はい、渡辺さん。プレゼントになります。運の強さです。始まりました。喜びの挨拶にしてもらいたいと思います。やっぱり日頃の RPW で私は身に覚えがあります。私は潔白です。顔が見えない。星野さん、3人いただきましたね。3人いただきましたプレゼントを渡したいと思います。まず中さんですね。しの君が家 CD やったかなと思って。そんなん言いません。23。大切なあれもそんなん何十年ぐらい先になってしまいそう。澤部さんにはあげられませんわ。10年ぐらいしてから私が出す。はい。まだ出してない。70。You give up on your cup. トリプルリーチ。出た出た。何ですかそれ。何ですかそれ。抱かれてでしょう。はいはい。
ちろん。It's true. I wanted to have this here among all my friends. It's been a really enjoyable couple of years. I've made so many new friends. It's very sad leaving. So I'm hoping that all of you will come at least one at a time, or maybe 5 at a time, or something to visit me. But not all. Well, maybe all together. I don't know. Company trip. That's right. Company trip. So anyway, please come and see me when you visit the U.S. I will show you parts of Cincinnati. Covington and Cincinnati. So I can tell.モリさん、これかっこいいや。モリさんなんかかっこいいね。みたいな。こうなんやろ。これ誰？歯が痛い言うてんの。内田さんやね。内田さん。What time should they go there? もっと大きいよ。取れますかね。暗いな。三脚一応も聞くの。I'm going to meet him. おお、ゆかりちゃんちょっと。じゃあそっち反対の方向や。こっちの方やからちょっと見えない。あの大きいの？黒いの？ 全部？そらちゃうやろ。あれあれや陽気あんのに観覧車か。頭が赤いの光がそうあれゆかりちゃんの家か。ちょっと大きい。入ってるからね一応。Basketball. Pivot. 1 and turn again. 2. We come together facing and forward. 1, 2, 3 and turn. Right? And go back again. 1. Now basketball. Turn, and we're going to end up facing the piano together. And it's again. Right together. Right. Left together. Left. Right. Tush push. And back slowly. 2. Now go forward. 2. And back. 2. 3. And forward. 2, 3, and turn and back. 2 and basketball. Turn and face the fireworks together. Okay.
Okay. Sure. Inside, outside, back, outside, inside, turn, down. Okay. Now the beginning. When you're cowboy dancing, usually. Yeah, there you go. In your forward, together, forward, strong, right, together, left, heel, heel, go, slap. Back, 2, 3, 4, strong, right, left, right, slap. Right, together, back. Heel, toe, slap. Back, 2, 3, forward, together, forward, stomp, right, left, heel, toe, slap. There's Iris, hard at work eating peanuts. Right. I have no excuse. She's got a baby at least. Oh, she's got a baby. She's eating for two. Eating for two. It's okay. She's hungry. All right, here's the intellectual group over here, and the yeah. Look at that. Deep in thought. Deep in thought. Someone's got to think, right? Yeah. Believe me, we delegated that. I come on the side. Oh, look at those dancing feet. Get those. Yes. Slap. 2, 3, 4. Go. Hey. We have to get. There he is. End of the party. Oh yes. Let's look what time it is. Oh my. 4:15. We have to. Here, here are the last diehards. Yes. Where did he go? Here they are. This hard partiers here.